amani na usafi. Amen. Ninasoma kitabu ya Zaburi sura yake 119 mistari yake ya 9. Biblia inasema hivi: jinsi gani kijana asafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Amen. Wakati walituambia tutahubiri, nilipata muda ya kuomba kidogo, na haya ndiyo nilitayarisha magharibi ya leo. The need of this generation among youth. Haja ambayo inahitajika katika vijana wa kizazi hiki. Jambo la kwanza ninaweza sema haja ni nini? Haja ni kitu ambayo inakosekana ili kitu kingine kitimilike. Haja ni kitu ambacho kinakosekana ili kitu fulani kitimilike. Ukisema ninataka uza manguo lakini niko na haja ya pesa, inamaanisha roho yako inapenda manguo lakini hauyakuwa na zile pesa za kuuza manguo. Unaweza sema napenda kuoa lakini sina bibi. Manake haja yako pale deja anakuwa mwanamke ndio mwenyewe unahitaji. Haiko ndoa. Unaweza sema ndoa inakuwa lakini hakuna mwanamke hautafanya ndoa. Amen, amen. Tukiongea haja ya kizazi hiki, sina mambo mengi ambayo nitazungumza, lakini nitaenda gisi Roho atataka nizungumuze mchana wa leo. Kizazi kuna kuwaka 4 generation. Kuna kuwaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ndio inakuwa ya mwisho. Generation inapotea. Sasa katika hiki kizazi kietu tulikutana ya kwamba kuna mambo fulani tunayo haja ili ujana wetu usonge mbele. Ndiyo, kukuwa wakiana haigarantia kwamba umekuwa kijana ambaye unampendeza Mungu. Kukuwa na pesa yamaanisha ya kwamba unampendeza Mungu. Lakini haja ya kijana katika kizazi hiki, kitu ya kwanza ambayo nitagusia ni kumheshimu Mungu na kumwogopa Mungu. Amen, amen. Kijana yeyote aliyekuwa katika Ukristo, jambo la kwanza inabidi kumheshimu Mungu. Hakuna furaha ya kabambi kama vile kukuwa jene tena unamjua Mungu, tena unamtumikia Mungu. Kwa maana kizazi vijana wengi sana wamepotea, wameacha njia ya Mungu. Walio wengi tumebakia kwa mambo tu ya kisasa ya dunia, lakini tunasahau baada ya kuishi duniani kuna maisha ingine. Baada ya kukua mzima leo, baada ya kukufa kuna maisha ingine itaendelea. Ndiyo maana ninaanza nikisema kizazi hiki kina haja ya Mungu akae ndani ya maisha ya vijana. Kwa maana shetani hata kuyaka kupiga na ulishazeeka sana, kitaka kuharibisha. Jana anaanziaka fasi ya kwanza katika ujana wako. Njoo kwa anaanzaka kupigia. Shetani hata kupigaka na umezeeka sana, atangoyaka wakati umeingia katika. Ndiyo maana Biblia inatuambia na usikubali mtu yeyote azarau ujana wako. Hawakusema buzee, hawakusema butoto, kwa maana walijua katika ujana ndipo wakati mtu anakuwa na nguvu ya kutumika. Hiki kizazi hakina haja ya vijana tu ambao wanajua kusema na kuongea. Hatuna haja tu ya vijana ambao wanajua kuvaa na kupendeza. Pia tuna haja ya vijana ambao wanampeleka Mungu ndani ya maisha. Amen, amen. Kwa maana walio wengi sana tunamkiri Mungu katika kinywa zetu, lakini ndani ya maisha yetu Mungu haiko. Na ndio shida ya kabambi tunayokutana nayo kwa sasa. Hakuna mtu ambaye anaweza fika mbali mu maisha kama kijana na ukuweka Mungu katika ujana wako ili akuongoze. Hatuna haja ya kujulikana na jamaa, ya kujulikana na bayomba. Tuko na haja ya jenese yenye ikiita Mungu, Mungu anashuka na Mungu anatenda mambo iliyokuwa imeharibika.
Hatuna haja ya kuvaa vizuri watu watuseme vizuri. Hatuna haja ya kunuka mzuri watu watutape. Lakini tuna haja ya kwamba tukipiga magoti kama vijana, Mungu anasema nina wana wangu ambao wananipendeza. Haina maana sana tujulikane na dunia, lakini mbingu zinapotutazama zinatuona bure. Haina maana sana tuhubiri sana tutoke jasho, lakini wakati tunafariki siku moja akwambie ondoka, sikukujua. Kwa maana vijana wengi kwa sasa tumepotea. Tuitike tukatale, tujifanye watakatifu, tujifanye wapole, tumepotea. Sababu generasio ya vijana kwa sasa, wengi wetu wanamwamini Mungu tu kwa jina kama ni Mungu, lakini kwa matendo na kumtafuta hayaonekani ndani yetu. Amen, amen. Kijana anayemheshimu Mungu na kumpenda Mungu, maisha yako inakuwa marefu na hakuna mtu ambaye anaweza kupiga, kwa maana Mungu anakaa ndani yako. Amen, amen. Hatuna haja ya kwamba tupate pesa za mingi mu maisha, hapana. Lakini tuna haja tuwe na pesa ndogo, lakini tuwe na mahusiano pamoja na Mungu, kwa maana njoo ya maana mu vyote. Ukipiga magoti unasikia ya kwamba hata kama sijaomba tayari Mungu amesikia maombi. Amen, amen. Hatuna haja ya vijana ambao wanajua tu tafuta pesa. Ni vizuri sana kutafuta pesa, lakini pia kujua Mungu nayo ni ya maana katika ujana. Haiko tu kujua ongea lugha fulani ndio kukua jene, lakini pia kudumu katika maombi na kumtafuta Mungu, nayo ni neno la maana sana. Hakuna jene mwenye aliombaka mshenese yake kisha akakuya seeka maisha yake ikashinda. Nina kupatia garanti, kila mwalipafutaka Mungu, Mungu kuna wakati alibadilishaka maisha yake. Wakati wanadamu walimuachaka, ila Mungu akasimama akatengeneza mambo yote iliyokuwa imeharibika. Ninajua jambo moja ya kwamba kila yeyote ambaye yuko mahali hapa magharibi ya leo ambaye ni kijana, ombi langu ambalo linakaa ndani ya moyo wangu ni kwamba Mungu wa mbinguni akuongezee tena nguvu za maombi na nguvu za kumtafuta. Wakati wengine vijana wanashindwa, wewe usimame pamoja na Mungu. Amen, amen. Atukatale kukuwa na bote ni ya mzuri sana, lakini bote bila Roho Mtakatifu ni bure. Amen, amen. Kwa maana mimi ninajua kitu moja ndani ya maisha yangu, ukimwamini Mungu tu katika maisha yako, Mungu anaweza fanya jambo katika maisha yako. Amen, amen. Amen, amen. Biblia yangu inaniambia habari ya kijana ambaye anaitwa Daudi. Palikuwa mtu ambaye aliitwa kwa jina ya Goliati. Alifikiri ya kwamba yeye ni bingwa, ameshinda maisha. Lakini Daudi alikuwa ni kijana kama sisi. Daudi alikuwa anakula chakula kama wewe. Daudi alilala kitandani kama wewe. Lakini Biblia yangu inaniambia ya kwamba wakati Goliati anaendelea kutukana wana wa Israeli, Daudi alisikia kule kwa alikuwa anachunga kondoo, akatoka akaenda mpaka kwa ndugu zake wako. Alipofika akakutana Goliati anachamba Mungu. Biblia yangu inaniambia Daudi akauliza, mwenye anaweza ua huyu mtu atamupa nini? Daudi hakukuwa mzee, alikuwa ni kijana. Kuna wakati mwingine kijana haiko miaka njoo inaonesha wewe ni nani, lakini kapasite yenye inaitalamu wewe njoo inatuonesha wewe ni nani, na Mungu mwenyewe unabeba ni nani kwa maisha yako. Haiko miaka njoo kukomala. Unaweza kuwa na miaka chache, lakini system yako imekomana, imebeba mambo makubwa. Amen, amen. Daudi akakuja
akapambana na Goliati. Biblia yangu inaniambia Goliati alikuja na mpanga, lakini Daudi akamwambia, mimi sikujie na mapanga, lakini ninakujia na jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati mwingine hatuna haja ya majina ya wayomba, hatuna haja ya jina ya baba yako, una haja ya jina ya Mungu Yesu Kristo wa Nazareti ndani ya maisha yako. Amen, amen. Hatuna haja ya kusema majina ya muyomba mkinywa, lakini tuna haja yenyewe ukisema katika jina la Yesu, viwete vinatembea, vipofu vinaona, waliokuwa wanafungwa wote wanafunguliwa. Ndiyo mambo ambayo tunayahitaji. Amen, amen. Tuna haja ya vijana ambao watafanya injili za kushindikana, ambazo watu watajua bado Mungu angali anakaa katika vijana. Biblia yangu inaniambia Daudi alikuwa mdogo kwa umri, alikuwa mdogo kwa experience ya kupigana kama Goliati, lakini Daudi hakuogopa, sababu alijua nina mwanzo kama Mungu yuko pamoja nami. Hili nataka niseme, kila kijana mwenye anatiaka Mungu mbele, Mungu anabadilishaka historia yako katikati ya maadui yako. Kila kijana mwanachaka Mungu amuongoze, hakuna siku Mungu atamuachaka. Mungu atakuinuaka zaidi na kukupeleka katikati ya watu wa neema. Ukinipa amene yako mara pili, itendeke juu ya maisha yako tarehe ya leo. Amen, amen. Katika Biblia nikiendelea nikasoma papapefa, nikapata habari za Yusufu. Ni kijana ambaye alimuogopa Mungu sana. Katika ujana wake Yusufu aliogopa Mungu katika njia zote. Amen, amen. Biblia inatuambia Daudi alikuwa wakiana, na Biblia inatuambia Yusufu alikuwa kawakiana. Maana yake inatumaanisha haiko bote njo inakutuma wende fanya dhambi. Haiko kukua wakiana njo inamaanisha ukue mfanya dhambi. Amen, amen. Haiko kukua na pesa njo inamaanisha uzifanyishe dhambi. Amen, amen. Unaweza kuwa na kitu lakini kinasifu Mungu. Amen, amen. Biblia yangu inaniambia Yusufu, bandugu wake wakamkamata katika kitabu ya Mwanzo. Wakamkamata wakamuuzisha kwa Farao, lakini akafika mnyumba ya bibi ya Potifa. Hii ni habari ambayo inahusu kila kijana. Unajua kuko maopportunite zengine ni mulango ya shetani kwa maisha yetu. Kuko milango wengine shetani anatufunguliaka ili atumeze na atupoteze. Ingekuwa Yusufu ni wa mwi generation, bibi ya Potifari amupropose kulala naye, angiona ni opportunite ya kutoka mu maskini, ni opportunite ya kubariki. Amen, amen. Haiko kila opportunite yenye najipresente kwako ndio inamaanisha Mungu ameifungua. Yengine milango shetani anaifungua ili yameze maisha yetu na kutumaliza. Amen, amen. Lakini Biblia yangu inaniambia Yusufu akakimbia, akaacha nafasi. Naye ni mwanaume, angesemaka na mimi nikilala na mama hakuna problem. Naye angesema nikilala na mama deja ndakuwa na vya kusema mwa hii nyumba. Amen, amen. Lakini alijua jambo moja, baada ya kufanya hayo yote Mungu ataangalia maisha yangu namna gani. Baada ya kufanya mambo yote ndani ya maisha yako, kuwa najiuliza swali moja, nikimaliza fanya hivi, Mungu ananiona namna gani? Amen, amen. Biblia yangu inaniambia Yusufu akafungiwa kwa mambo ambayo wajua. Kuna wakati mwingine ujana utakuomba ujitenge na marafiki ambao uliwapenda sana. Kuna wakati mwingine ujana itakuomba ujitenge na nyumba uelekee mlima. Kuna wakati ujana utakuomba uache jamaa yako uishi mkanisa. Kuna wakati mwingine ujana utakuomba uache kuongea na watu upate muda ya kuongea na Mungu. Kuna wakati ujana itaomba umupendeze Mungu. Amen, amen. Hakuna yeyote ambaye aliwahi patia Mungu ujana wake maisha yake ikaribika. Daudi alitegemea Mungu, Mungu akainua Daudi akakuwa mfalme. Yosefu alimtegemea Mungu, Mungu akafanya Yosefu akuwe premier ministre kule kwenye alikuwa. Amen, amen.
Inamaanisha Mungu amukuwake kupoteza muda. Mungu tunakuwa tuko nafanya kese na akiba ya maisha yetu ya kesho. Amen, amen. Kitu ya pili ambayo nilisema nitaongelea, the need of this generation ni character. Hapana ndio kuandamalizia, sitakuwa mrefu sana. Mimi nitakuwa mfupi tu. Kuitiwa Mkristo haiyamaanisha umeokoka. Nianzie pale. Kunena sana kwa lugha haiyamaanisha umeokoka. Kutabiri sana na kutetemeka hayaonesha wokovu. Kuhubiri watu wanaruka kumabiti hayaonesha wokovu. Kwenda lala segu kuu wiki moja ionesha wokovu. Kinachotuonesha wokovu ni wakati matendo yako kwanza inatuhubiri ya kwamba huyu mtu amebadilika na anampenda Mungu. Amen, amen. Hatuna haja ya jenese yenyewe na yuwa nena kwa lugha. Speaking in tongues is good. Whereas you are speaking to God, you can speak in tongues and he will listen to you. Lakini kitu ya maana sana ni tabia na mwenendo ambayo tuko na. Amen, amen. Manabii wangapi wanatabiri leo, lakini ukiangalia tabia haiangaze kama ni nabii. Wahubiri wangapi wanahubiri leo ni vijana, kwa maana vijana ndio tunabeba dunia. Kijana wangapi wanezi hubiri wasema kijana anatetemesha dunia, lakini ukikia sikia chini madegaza anafanyaka, unakata matumaini yako. Amen, amen. Karaktere njo pilie yenye naweza kupatia, wala njo mulango yenye nezi kupatia. Bienye wazazi yako walikuimaka na jamaa yako ikakuimaka. Karaktere yako iko na kapasite ya kukupatia urizi yenye wazazi yako wakupatia. Amen, amen. Kukuwa na roho ya mzuri haikulombe kitu. Kujua kuongea na watu katika ujana wako haikulombe kitu. Kujua kuwaheshimu walio kutangulia wakubwa kuwewe haikulombe kitu. Kujua kuongea na Mungu wala na watu wa karibu yako haikulombe kitu. Papa pe famille niko rasire 100% kama mtu anaweza kuwa wakiana na nakosa ndoa. Amen, amen. Mtu anaweza jua Anglea mingi na nakosa kazi. Amen, amen. Mtu anaweza jua vala na hakuna matakuwa na kusalimia sio na vala bila. Lakini kienye kinatengenezaka njia ya mtu, kitu ya kwanza ni tabia ambayo umeonesha mbele ya watu. Unayua tabia iko sa mimba. Character is like pregnancy. Though you hide it for some little time, anytime it will get out. Amen, amen. Iko sa mimba. Ukifuchika kuna siku tu ile tabia itajonesha mbele ya watu kama unjoo wako. Mutabia muko vitu vya mingi sana. Mutabia muko kusemeana bongo, muko kuibana, muko kutukana na muko kuwana. Maana tabia ni vya mingi njoo inabeba. Lakini kijana mwenye ameokoka na haja yenye tuko nayo mwa hii generation haiko kuyua kunena kwa lugha, lakini watu wanapoangalia matendo yetu na tabia yetu waseme kwa kweli huyu ameokoka na anamjua Mungu. Amen, amen. Haikulombe kitu kujua ongea na watu vizuri. Amen, amen. Usalimia tu papa president bonjour, ça va. Ile haikulombe kitu. Lakini kuko tu mwingine mwenye hapana. President biko ulilala bien saa tutaonana kesho. President anajiuliza sasa huyu mtu nimujibie nini? Kuko watu hapa kiburi ni karaktere, ni tabia. Kuko baba mingi mko bakiana, lakini problem yetu kiburi. Wana fiancé wanakwambia ndaleta kwenu mali ukamwambia shia. Yesu la mukaki saa zile saa wananitaka mimi na mukata 13. Tabia ni kitu ya kidogo, lakini inaweza haribisha vitu vya kabambi kwa maisha ya mtu. Amen, amen. Mungu atusaidie tukue watu wenye tutaprojecte uweza wa Mungu ndani ya maisha yetu na ndani ya matendo yetu. Mtu anapokuona unapita munjia asijue jina yako, lakini kwa matendo waseme huyu, kwa mwenendo wake masemi yake anafanana kuwa Mkristo. Hii mutanisameni na isema kwa madhabahu.
Unajua kama wapagani wanatushinda tabia za mzuri. Unaye kama balevi ni babu mzuri sana kutuzidi. Aba benye banenda mu mabari ni babu mzuri sana kutuzidi. Aba benye situshibe tunaingia mu kanisa shie ndio babaya sana. Juma hii kanisa ndio mshakuwa fasi ya kujificha. Maficho. Huko kondo kitoka kule nje. Amen, amen. Nikiongelea karakteri kuna vya mingi. Kuko madanse yenye zeni mwanaokoka atacheza ku TikTok. Amen, amen. Amen, amen. Maziwa ya papa na we maziwa ya papa. Uko natuonesha nini? Sawa na kukutana huko kumazaba huko naimba na jana ku TikTok. Maziwa ya papa na unacheza. Pale ku karakteri kuna ikala mavalio. Zene mwenye anaogopa Mungu. Kuna manguo yengine hata ifume namna gani haiwezi ingia kwa mwili yako. Unajua hii mwili ni hekalu ya Bwana. Inabidi niheshimu na inabidi nitembee sawa sawa na neno la Bwana. Amen, amen. Jipe ilitoka ya mapasula huku nyuma. Wewe ule dimanche unatukuia nayo mkanisa. Tunapokuangalia tunasema ndio tumeokoka lakini kuna mambo inabidi itengemee. Amen, amen. Papa Krispe tabia inaweza kupatia yenyewe mama akupatia. Mama tulili ya kukupatia tabia. Unajua kuko benye banaishi leo kwa watu waiko juba na nibakiana sana. Lakini juba iko na tabia yenyewe banayua jishusha na kuongea na watu. Amen, amen. Kuko mwenyewe alioweaka haiko baba yake, haiko mali ya baba yake. Lakini ni kwa sababu ni mtoto mwenyewe anayua huyu ni mkubwa, huyu ni mloko, lakini wote inabidi heshima iwe katikati hapa. Amen, amen. Unaweza kuwa huna kitu lakini juu ya tabia yako Mungu anakupatia vitu. Amen, amen. Daudi alitoka mpori ni mchunga kondoo. Lakini sababu alijua mimi ni mpambanaji, nikipigana Mungu atanisaidia. Alitokaka na bibi na ufalme kwa mikono yake. Amen, amen. Hakuna kenye unaweza poteza ukikuwa na tabia inayopendeza Mungu na tabia inayopendeza dunia. Amen, amen. Juu haiko Roho Mtakatifu ndio anaonekanaka nje, ni sisi ndio tunaonekanaka nje. Tusikuwe na singizia Roho Mtakatifu. Haiko yeye ndio anavala mwili yetu, sisi ndio tunaivala. Yeye anaikala ndani. Amen, amen. Asa siku hiyo akini nilikutana nishagusa kunigusa. Mungu bali ni bazamu. Unaona kuna bazamu wangapi? Wenyewe wanaibiwa kila siku. Hawayaishaka kila siku. Sikiliza nikwambie jene unayenisikiliza hapa. Hii ni mambo mawili ambayo ninakuambia katika mchana wa leo. Haja ya kizazi kijambo la kwanza, generation yenye itaogopa Mungu na kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen, amen. Kitu ya pili, generation yenye itakuwa na karaktere yenye unayua karaktere kosa parfait mama Kereni. Mtu akaiko mbali juu ya karaktere yako anaweza kutafuta kwenye huko. Parfait hata mtu anaipigia mbali akisikia harufu ataenda kuuliza ni parfait gani. Na ndio vile tabia iko. Hata ukuwe uko chini lakini uko na tabia za bie. Siku moja Mungu atakuletea kama mtu umoja. Mwenye atakuwaka mlango ya baraka mu maisha yako. Lakini unapoangalia tabia zako haziendani na jina yako. Amen, amen. Ninarudia hapa ambapo nilisoma katika kitabu ya Zaburi, njoo ilikuwa clay yangu niimalizie. Inasema, na usiitike mtu audharau ujana wako, for your youth, but set believers an example in speech, conduct, in love, in faith, in purity. Jambo la kwanza, ujue kisi utakuwa naongea kama Mkristo na watu. Amen, amen. Haiko kila langaje yenye navuma njoo Mkristo anavumishaka. Amen, amen. Kuko malangaje zingine zinezivuma wewe hauna toa uiongee. Wewe hauna toa itoke mkinywa yako. Iishie tu kule kwenye livumia. Ikifika kwako haina nafasi ya kuikala. Terme tu ikihu. Kuko mwenye nilisikia dada mmoja jana tulikuwa pale nje swele kama swele mumbwele. Sembole muswele na sasa Mkristo ishayue materme zeniko asikia ku TikTok bale video biko zisema. Wewe ulijuia wapi? Amen, amen. Kuko yengine vitu vipashe kuwa natoka mkinywa ya Mkristo.
kuko mtu tu matayua anaenda kule kwa tunaenda. Kacho matayua tu maneno yako anasema basi uni mwenzetu. Hatutamtafuta tena. Amen, amen. Kitu ya pili, Biblia inaniambia hivi, mtanisamee kabisa, nataka nimalizie hii verse yangu hapa. In love, tuwe na upendo kama vijana. Tukiungana mkono kama vijana, tunaweza fika mbali katika maisha. Amen, amen. Haikulombe kitu mwenzako wakikosa umupe. Ile njoo upendo. Upendo haiko mpoko na vya mingi, njoo upande. Hata ile moyo yoko nayo kata kuayo, patia mwenyewe iko pembeni yako. Amen, amen. Vijana, hiyo ni kitu ambayo itatuongoza na kutembea katika maisha. Na kwenye kuko haja, kunapasha kuwa vitu viwili. Uvumilivu na kuraji. Amen, amen. Kwenye kuko haja, unapasha kuwa na uvumilivu na unapasha kuwa na kuraje ya mingi. Juba mingi watakuvunja moyo, ile milima yoko naenda amo, Mungu hata kusikia, lakini wewe unabambia hakuna aliyemtegemea Bwana akaibika kamwe, kwa maana watajua wewe umebeba Mungu ndani yako. Amen, amen. Kuna wakati mwingine inabidi kuwa na kuraje ya mtu ana mu maisha yako. Wakati mwingine kuwa patient, wanaita kuwa mvumilivu. Watanzania walisema kama mvumilivu ula mbivu. Sasa kama uvumilivu utakula vyenye hivi. Haiko juu fulani alifanya ndio na wewe uko obligé kufanya. Amen, amen. Haiko juu fulani aliuza ndio na wewe uko obligé kuuza. Yeye iko na maisha yako na wewe uko na yako. Sisi wote tunakutanana tu mkanisa kuomba, lakini tabia zetu na vyenye tuko navyo havifananane na haviko vimoja. Mungu alibariki neno lake. Amen. Letea tena Bwana Yesu Kristo makofi na vigelegele. Tunaambia nini mhubiri wetu wa kwanza? Mungu amubariki na mzidishie pesa. Upako iko. Mzidishie nzo makuta. Amen. Hauzi bili vinaona upako. Nani mwanisikia upako? Na malikuazika asitusamee. Amen. Tulesiba protokola tule vitunga pa sadaka haraka sana. Mtumishi wa Mungu alongea jambo samate motushe, alisema juu ya Joseph, iligusa sana. Na nikajisikia kutuliza swali fulani ya kusema kwamba mbone we njo Yusufu wa jamaa yako, lakini swali ni kwamba uko nafanya nini na bibi ya Potifa? Amen. Haleluya. Shida iko kwa Joseph, ni unafanya nini na bibi ya Potifa? Amen. Haleluya. Sino utagusa katika kapo lako, na Biblia di tusije mnyumba Bwana mikono mitupu. Kanisa, swali yangu safi iko kwake ya